हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानकर बर्तमान देखिया जब जीवा थर्ड सेमिस्टर बर्तमान आपण मानकर एग्जाम प्रोग्राम बर्तमान आसी जाइए। तो पिलाने एबेठू आपण माने बर्तमान पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दिंतु जेहेतु तुम मानकर एत शीघ्र एग्जाम हो जाऊँगी जहाँ भी किसी सिलेक्शन क्वेश्चन पिलाने दिया बास ताकू कभर करके जातु है कि पिलाने तुम मानकर जेहेतु एग्जाम 6 रु स्टार्ट हो जाऊँगी पिलाने भिडियो को फास्ट पिलाने लास्ट पर्यंत देखु केमी कौन डिटेल्स रही एग्जाम केमी कौन तुम मैंने प्रिपेयर हम सबू जिनस तुमको जनइबी ये भिडियो आउमी तुम मानकर अधिक मार्क स्कोर कर से विषय में मुझे टिप्स देवी है पे जमी तुम A+ ओ ग्रेड पे थुआ हम जमी से अनुसार पिलाने भिडियो को लास्ट पर्यंत देखु आउ चैनल पे जो मैंने नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दिंतु एवं टेलीग्राम चैनल रे सबू अपडेट पाइबा नोटिस के प्रोग्राम एग्जाम प्रोग्राम के हूँ तुम मानकर सबू डिटेल्स सबू यूनिवर्सिटी पिला माने तुम मैंने पाइज केवल आम टेलीग्राम चैनल रे आउ यूट्यूब चैनल अच्छी तुम मानू नोटिस दबारे जहाँ भी अपडेट बाहर रेगुलर बाहर कि बैक बाहर सबू इनफॉरमेशन तुम मानू आम चैनल ही दब है पे आ सिलेक्शन क्वेश्चन तुम मान बर्तमान जोरदार भाव में तुम आसब तो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ओवर रखु कारण पिला माने टिके 5th सेमिस्टर तो टिके टाइम देवाक पड़ता कथा भी बुझा पड़ो ना तो से भिडियो बर्तमान चलता बर्तमान तुम मान गैप जेहेतु अच्छी एग्जाम तुम मान बर्तमान भिडियो आसब तो देख पिलाने बर्तमान देखिए आम एग्जाम तुम मानकर प्रोग्राम देखिए बर्तमान केबे कौन स्टार्ट हो पिला देख तुम मानकर डेट 6 रु स्टार्ट हो आर्ट्स पिला मानकर 6 रु तुम मानक स्टार्ट हो पिला देख ये देखे दूसरी तो तुम मानकर +3 थर्ड सेमिस्टर 2025 तो तुम मैंने आर्ट्स साइंस कॉमर्स रेगुलर NEP 2020 पिलांकर आउ CBCS अनुसार थर्ड सेमिस्टर बैक नोटिस है पे CBCS अनुसार थर्ड सेमिस्टर बैक पिला माने देबे आउ NEP पिला माने रेगुलर NEP पिला मानकर भी एग्जाम अच्छी 10टा रु 1 रहिबो 180 60 मार्कर 10टा रु 11 रहिबो 25 मार्क जोड़ा तुम अच्छी आ 10टा रु 12 रहबो जोड़ा तुम 40 मार्क अच्छी धन किसी 40 मार्क एग्जाम अच्छी तो 10टा रु 12 रहिबो आउ ना तुम 3 घंटा 10टा रु 1 आर्ट्स पिला मान देख पिलाने आर्ट्स रो एग्जाम स्टार्ट हो NEP 2020 पिलांकर 6 रु जनवरी 6 रु तांकर VSC 2 अच्छी इथिक्स वैल्यू आउ CBCS पिलांकर इथिक्स वैल्यू सिंपल तांकर जो 25 मार्क अच्छी सेटा 8 रे अच्छी कोर 1 मान पेपर भी तुम माने कोर पेपर 5 जो अच्छी एम कौन हम ना कोर 5 एग्जाम हम 12 रे तो कोर 6 तुम मानकर आकर भी कोर 6 तो 15 रे 15 दे तुम मानकर कोर 7 जे 3टा पेपर रोची आकर रहिबो G 17 एक कोर 2 पेपर 2 रहिबो आंकर कोर 7 रहिबो आउ 20 रे मानकर रहिबो कोन पिलाने ना 20 रहिबो SCC 1 जे मानकर रहिबो हेले पिला माने SCC 1 जोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी देन देखो साइंस आउ कॉमर्स पिला मानकर कोन देइची तो ताकर 7 तारिख रु स्टार्ट होउची VSC कॉमर्स पिला VSC आंकर माने बैक पिला मानकर इथिक्स वैल्यू तो रहिबो 9 रे रहउची कोर 5 आकर भी कोर 5 सेम जिनस दउची नोटिस पिला माने ऑलरेडी तुम टेलीग्राम चैनल रे हमरो प्रोवाइड करा सरिची जो मैंने भी देखी ना जाकि चैनल रे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई तो मैंने सेठू जाकि जॉइन होगी पाई परिवो देन दो पिला माने 13 तुम कोर 6 पेपर 16 रे देन देजी कोर 7 देन तुम मान कोर 2 पेपर 2 देजी तुम मानकर G भी जोड़ा रोची है पिला माने 21 रे तुमर किसी ना NEP पिला मानकर किसी ना CBCS पिला अच्छी जो मानकर बैक लगी आउ MDC पेपर पिला माने
MDC ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ 20/1/2026 ସୋସିଓଲୋଜି ସାଂସ୍କିଟି ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ବଟାନି 23/1/2026 କ'ଣ ଦେଇଛି କମର୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି 21 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ ସେତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଏତିକି ଥିଲା ନୋଟିସ୍ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ସେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି। ତ ଯେହେତୁ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହେବ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ଜାନୁଆରୀ ପାଖାପାଖିରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ଦେନ୍ ତୁମର ଫେବୃଆରୀ ପାଖାପାଖି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କରିଦିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆରଥରକ 6 ମନ୍ଥ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଦେଖ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲାଣି ହେବ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ 6ରୁ ତାଙ୍କର ତ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି ହେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି VSCର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ଡେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ତ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବି 6ରୁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ ଯେତିକି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେବି ବାସ୍ ସେତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଓଭରଲୁ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। MDCର ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସରିଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଗ ମୁଁ VSCଟା ସାରିଦିଏ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ରହୁଛି ତୁମମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ କହିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ VSCର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପକାଇବି ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବାସ୍ ସେତିକି ପଢ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ବି ସେ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଯାଉ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ A+O ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ନ ପଢ଼ିକି ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଉଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେଇଟା ଇଜିଲି 1 to 2 ବେସ୍ ଲେଖିପାରିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବାସ୍ ତୁମେ ସେମିତି କାମ କର ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ବଢ଼ିଆ ହେବ ପିଲାମାନେ A+O ଗ୍ରେଡ୍ ତ ନିହାତି ଆସିଯିବ A+ ନିହାତି ଆସିଯିବ ଯଦି ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେବ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲସେ। ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କର।